Assalamu alaikum. Sikusudii nifanye video yenu leo. Madhumani mahsusu yahusu titri ya avoka wa mwana msheikao isiyonuka sujua pia porter plainte contre madhamana ikao wavumbulwa mwanzo wao wavumbulwa dhamana mzima ikao mkini ke dhamana har mashirika zima mashirika ya l'Armainti afanya plainte pour viol. Donc n'informer d'abord wandu et situation et dossier hali endeliao katerzamba on. D'abord de forme que je suis l'avocat officiellement je suis l'avocat wahe mwana msheu ikao hafanyi plainte hiyo ngasi namba moja haite posé au parquet ndio ili wakavumbula wao wakawa garder wa vue wakagarda vue gendarmerie sikabidi wadeferewa ni hamastaajabu deferma ijao waniho parquet serikali ulinda au mwe badoni masuite comme zojiri procureur yoja décidé ukaya mru ngom placer en enfin ngom information ya c'est juste d'instruction a ngom cité direct a ngom fanyo ngom bitu flagrant délit mais bizarrement procureur a décidé ukaya ngom renvoyer dossier au gendarmerie une deuxième fois pour un complément d'enquête et jusqu'à maintenant carte joie suite donc cette vidéo il ni sikitihe et que ce qu'il faut parce que jusque là quand tu agissais en tout cas personnellement parce que si longtemps que procureur Kajabu a donné suite il y a une enquête préliminaire m'avocat quand na droit ya intervenir chati jibiwa tunama suna plutôt nifanye vidéo yinu ili ni que ce qu'il faut hango par rapport ya ni que ce qu'il faut hango par rapport ya he mondele wa he ya enquête. Parce que d'abord, il y a au dossier où il au parquet pour déferment, il y a des roula pour un coup d'enquête, alors qu'il y a des pia au kaya. Et quand il y a information judiciaire, il y a des cas de juge d'instruction de cas saisi, juge d'instruction qui est un moyen, qui est un arsenal ya moyen, il y a des ruhusu, il y a des joueurs que le bahnu liyo ne bahnu tio. Moyen ikao, kazitsina, il y a policier, harma phase, il y a enquête préliminaire. Les policiers yojukana moyamanda hizo shade ka juge d'instruction asisisewa halafu ba yeye ha rende commission rogatoire ha polisi mfanyile hazi shika kazi jajiri namna hiyo e polisi ketina moyen ketina nzia za mathalani ya urenza mrumvu ka quartier en flagrant délit urenza mrumvu yaje ya washilie kwa tina moyen ya ufanya descente amadaho nikawe munyika takubaliwa njina kwa tina droit perquisition kwa tina moyen il y a des moyens à contrainte. Maintenant, on doit réquisition, on va demander à ce que des communications, za SMS, ou téléphone, zijo wajoni kiwazo, ils ont dit qu'il y a policiers parce que chez Raka na facile, alors que juge d'instruction gagne na facile. Donc à coulir ka hanzar jouer kweli, on aurait pu ouvrir une information judiciaire. Ijo kairuhusu wandua jouer kweli. En tout cas moyen zinji kaongizo na juge huo hatukazi rumia pour que kweli benu hamu hadisi mais malheureusement ezajiri tindizo ezajiri zinrojina ezajiri dokaya wandu wende wa dossier procureur a décidé kangereje hiyo ho polisi alafu jusqu'à maintenant kabati habara nyumeni habara nyumeni dokaya ekile wangu haparo hende ho polisi ho hende hashangaziwa au gendarmerie plutôt hende hashangaziwa ndio dhamana ikao ya mwishilia ikao hiyo dhamana wa gendarmerie ndio ya mshangaza ya voilà parce que wa makalima kama zero au kaya makalima kao hamawatu ka humde en sorte parce que kuna ujua mtu yambo kayange victime wa viol kweli haundrabo peu importe la makama ngajurambia ungu mshilio ndio wandise humshangaza na umwambia kutsona haya kutufanya jao hizo kazambwa et pourtant il y a des traitements yani kiwa client wangu au gendarmerie et kadwa bili ni aparwa baada ya dossier irejezwa au gendarmerie kadwa bili donc
zonongo za usikitifu za usikitisha za utaabisha kwa kar yusala bidi wanda fanga mada hizo katika uladhimike polisi ya hatu au gendarmerie hatu plutôt haramardu sema da zinu ngwarongo zao ma client enfin en tout cas ngwarongo zao maranye ka wafanya plainte hinda na hiyo kaondo ishiliye weseye ujue kuli hawamba weseye ushilize par type ya kujamloka wakable mndu kujamloka wambuka bala zo kulizu hamba sha ushilie mndu hema stabidu mushilie mais yus zajiri harmaye hadisi no shanga bu hadisi ya au-delà ya intimidation kao client wangu nguzi pariso zila wanao na wanda mesi karibu na wandu watu mlao kweli au ndrabo la vinu nudira watu mlao ka fanze ngo shanga buneze ni mashangaze kaongu haya hundu usoni mwae magendarme kawa mushilia hamarabili e maramadu kazeka jao she marabili no dossier jizwa hiyo ben oui waka mashangaza waka na namna ya imilie mwanamshi nuka kutuna haya kutu na kwa nyutungu zona haya ekamru hadeziwa au harimaye dignité ya mndu ben c'est normal il doit y avoir réparation en tout cas il doit y à ce que la justice soit rendue réparation à mon lieu donc il y a kaleo kama estimo kaya c'est le truc de cas que j'ai demandé à Ndwasho et que ben voilà il faudrait que je saisisse la justice et que ma camarade ouais kazo kolinga chose jula juhamba kazo ndrabo kazo jula voilà c'est la loi donc comme msikitiho d'abord le traitement yekao réservé client wangu harma dossier nziro hamada inu harma contexte nziro hamada inu rijua o inamna société inu ikao traité au ndwashe c'est pas évident yotinyangu omru mshundo ngoma zinu hoja zambe au yazi amjoko yoti mazoea shangela demozi encourager wazambwa gala demodi ngohi wandwele ukaya ngo hamande zina zikazikifudi ngohi ni mjukange victimo hazo ya ndo nafasi ya uzamba ikaula demu ya daula isaidie wandu wao wazambe mena ikawa zamba tukabo zokola uzondrabo ngazojula hosoniho mimi tutamba banu kaya bona ba halini abo zokoli zinkozijiri bien sûr ngama mine client wangu izo nambia sha l'avenir nous le dira et kama fanyishi sha uliokaya wandu wasaidie ngardora unenamna ya umenya ya humpuse yatije kadabili ilirizie wasaya tujoja zamba kama uduzi mhundu donc c'est dangereux ce qui se passe yo demana nataka fanye video yinu kautsina mjukaza kifa bahai na kina ukande haku ni keze usikitifu alafu ni juze ukaya hata bahai no kajona basuiti ya hay enquête ye complément d'enquête ya tsahoni procureur kataba kartuchua basuiti ndaibi kajona su tabahin e kawati tamba ya rilo nao parce que tamba convocation kaya mjujo para mbloka ya nzoma udu au ngarjo mpara no shao atembabi wampara hiyo atindefa wampara wande wamshangaza wamsukuma wamsindiha ngolewa ani wamsindiha tukamsindiha physiquement sha wamsindiha ani wambousculer moralement pour finalement combat bango tsena dunga donc si singa jorenga ze dispositions za hatu ukangaraminiwa encore une fois ukaya idaula inu ya hatu sonsi inu kama ndo manalo ni ole ho ende sao kama ndo manalo ni zo wazende sao shinu daula inu ni huwa komori et que ngabushita zaria zidiyo rizaminio et que kalewo et enquête iraitsaha i plainte simple déposer kana ka passé ngarjuri ngaze moyen pia za sharia hata hadisinu yamba hata hadisinu hukumlwa absolument faudrait que la justice se prononce sur hadisinu et ça on se donnera tous les moyens pour que zijiri ngabonge kangabu mndu nafikira ya ubaya mfia hadisinu mndu kazana dofanya mais croyez-moi hadisinu mahakama ngajo jitamka tôt ou tard mais hadisinu n'ira jusqu'au bout il va falloir que hadisinu ikakulijiri wandu wajuiza jiri hindini pour que maudu sijiri pour que surtout zikemfano haramo wandu washe ontipia wanshio haramo ntinu nana wansha mtizindwa jina waelewo kaya e kamdu hardo na mada zinu mndu kadaza shamdo na mada zinu mndu rongowa ilistijiri ili azifanya ekaya zundo kakuli azifanya ya hunde ya hukuma ya demu yani ya hunde alafu zikemsomo wasama udu watizifanye parce que zukazirendwa sha surtout ikemsongeza
ujofanywazo tena watsidaze shawara mbokava hainu zihanywa zibuha ina ndujurendwa nai na zambe mratsoni haya harenge ha sasanya hansi parce que après ngujuju hano nezembade izo ngazijiriyo ngarjo ensino haliliyo ukazembade izo ngazijiriyo kati mwinji wandu washe wenji ngwarendwa uzembizinu ani mtitwa hamba ukaya yabo yezajirile wo zokola uzondrabo ngajo huja zamba mahakama ikaya yende mwiso ngajo kweli nezendrabo sha kabati mramwe nsinu utujua ukayaze tabia zunga zirendwao na nazivio lu collectif izo ngazijiriyo nadi harmwe nsinu ngazifanyishi hao ya wanrikao ngwa estime ukao wanaume ngwa una haki ya ubafu we dignité ya mrumshe ya traiter hama inyama ambendu tsona mradi parce que ino bahindu tsona faida voilà donc il y a une mentalité malheureusement les chahaninho rajuhaninho qu'il va falloir qu'on le combatte parce que il est hors de question que armée carne sur nos médias ribaki harma mjiba lu yamadaou voilà la raison pour laquelle personnellement tikuba alines sur les défensifs il y a bintiwoi et que personnellement ngamtofanye saoula demonifanye dans le cadre des azahangu bien sûr pour que les mahakama yanu yajitamka muhadisinu rijue kweli rijue ndrabo alors et cas est plainte simple kenaka upase parce que tiyo itoma virgule hata kartu jomuso hindini shazbajina ngardo zifanya je vous remercie.